Accogliere, ascoltare, servire Gesù che viene è il senso della vita cristiana. Vivendo insieme l'atteggiamento di Marta, di Maria e di Lazzaro, preghiamo insieme. Dominum de precemur. Pour le pape Léon, pour les évêques et tous les pasteurs de l'Église, que sous la conduite de l'Esprit Saint, ils soient pour le peuple de Dieu des signes d'espérance, de véritables pasteurs selon le cœur du Christ, attentifs, aimants et fidèles dans l'accompagnement de leurs troupeaux au cœur de notre culture. Prions le Seigneur. Dominum de precemur. For all peoples who suffer the tragedy of war and violence, that the Lord may open paths of dialogue, justice, and reconciliation, and renew in everyone the deep longing for lasting peace. Dominum de precemur. Pelos cristãos perseguidos por causa da sua fé, para que o seu testemunho corajoso ilumine toda a Igreja e experimentem o consolo de uma comunidade que não os esquece. Reza por eles com esperança e os socorre com caridade. Dominum de precemur. Para sa mga labis na naghihirap dahil sa pag-abandona, kalungkutan, kawalan ng pag-asa at diskriminasyon, naway matagpuan nila sa atin ang mabubuting Samaritano na handang damayan sila ng may lambing at habag upang sa ating misyon at patotoo ay madama nilang hindi sila nag-iisa sa kanilang paglalakbay. Dominum de precemur. نصلي من أجل جميع الذين يبشرون بالإنجيل في العالم الرقمي لكي تكون شهادتهم مضيئة قريبة